In Psalms 91 verse 3 when we read, 91 സങ്കീർത്തനം അതിന്റെ 3-ാം വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ 91 സംഗീതം 3-ാം വചനത്തെ നാം നോക്കുമ്പോൾ അവന്റെ വേട്ടക്കാരുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും നാശകരമായ മഹാമാരിയിൽ നിന്നും വിടുവിക്കും. അവർ ഉന്റെ വേടകളുടെ കണ്ണിക്കും പാഴാക്കും കൊള്ളനോയ്ക്കും തപ്പുവയ്പ്പാർ. Surely he shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. surely he shall deliver thee from the snare of the fowler. അവൻ നിന്നെ വേട്ടക്കാരന്റെ കണിയിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കും. அவர் உன்னை வேடனுடைய கண்ணிக்கு தப்புவிப்பார். Here, enemy, the devil, is compared to fowler. ഇവിടെ ശത്രു അല്ലെങ്കിൽ സാത്താനെ ഒരു വേട്ടക്കാരനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. இங்கே சத்ருவாகிய சாத்தானை ஒரு வேட்டைக்காரன் என்று ஊமையாக சொல்லியிருக்கிறது. He is having different snares. അവന് വിവിധ കെണികൾ അവന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. அவனுடைய கையில் வித்தியாசமான கண்ணிகள் உண்டு. He needs birds as a prey unto him. അവന് കെണിയിലാകപ്പെട്ട പക്ഷികളെയാകുന്നു അവന് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്. அவனுக்கு கண்ணில் சிக்கியிருக்கிற பறவைகள் தான் தேவை. He needs birds. അവന് പക്ഷികളെ വേണം. அவனுக்கு பட்சிகள் தேவை. He applies different methods to take. അതിനെ പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിവിധങ്ങളായ കെണികളെ അവൻ തയ്യാറാക്കുന്നു. அந்த பட்சிகளை எல்லாம் பிடிப்பதற்காக அவன் வித்தியாசமான உபாயங்களை உபயோகப்படுத்துகிறான். He does not use only arrows and balls. അവൻ അമ്പും വില്ലും മാത്രമല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അവൻ അമ്പയും വില്ലയും മാത്രം ഉപയോഗിപ്പതിல்லை. Or sling or stone. അവൻ അല്ലെങ്കിൽ കല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ കവണയോ അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അവൻ ഉപയോഗിപ്പത് കവണയോ അല്ലെങ്കിൽ കവൻ കൽ മാത്രമല്ല. With him arrow and bow is there. അവന്റെ കൂടെ അമ്പും വില്ലുമുണ്ട്. അവനിடத்தில் അമ്പും വില്ലും இருக்கிறது. Sling and stone also there. അവന്റെ കയ്യിൽ കവണയും കല്ലുമുണ്ട്. കവണും കല്ലും ഉണ്ട്. But along with that, he uses snares also. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവൻ കെണികളും വെക്കുന്നു. അതോട് ചേർത്ത് അവൻ കണ്ണികളെയും വയ്ക്கிறான். For different birds, different type of snares he uses. വിവിധ പക്ഷികൾക്ക് വിവിധ കെണികൾ അവൻ ഒരുക്കുന്നു. வித்தியாசமான பறவைகளுக்கு வித்தியாசமான கண்ணிகளை ஆயத்தப்படுத்துகிறான். And he keeps that snare in different places. അവൻ ഈ കെണികളെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നു. அந்த கண்ணிகளை வெவ்வேறு இடங்களில் அவன் வைக்கிறான். When that bird taken into that trap or that snare, ആ പക്ഷി ആ കെണിയിൽ പെട്ടുപോകുമ്പോൾ அந்த பறவைகள் கண்ணியில் சிக்குண்டு பொழுது at that a bird immediately don't understand. ആ പക്ഷിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവത്തില്ല. அந்த பறவைக்கு உடனே அது புரிவதில்லை. When try to fly, that time that bird will come to know that their feet is trapped. അത് പറന്നു പോകുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാകുന്നു അതിന്റെ പാദം ആ കെണിയിൽ പെട്ടുപോയതായി അതിന് മനസ്സിലാകുന്നത്. அது பறந்து போக முயற்சிக்கும் பொழுது அது தன்னுடைய கால் கண்ணியில் சிக்கிருக்கிறது என்று தெரிய வருகிறது. Till the time it won't understand. അതുവരെയും അതിന് മനസ്സിലാവുകയില്ല. ஆனால் அந்த நேரம் மட்டும் அதற்கு தெரியாமல் இருக்கிறது. Unlike that, enemy the devil uses different snares against God's people. ആയതിനാൽ അപ്രകാരം തന്നെ സത്താനായ ശത്രു ദൈവജനത്തിന് വിരോധമായി വിവിധങ്ങളായ കെണികളെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. இப்படியாகத்தான் சத்துருவாகிய சாத்தான் தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு விரோதமாக வித்தியாசமான கண்ணிகளை உண்டாக்குகிறான். Unfortunately, many they fall in that. നിർഭാഗ്യവശാൽ അനേകർ ആ കെണിയിൽ വീണുപോകുന്നു. ஆனாலும் துரதிர்ஷ்டவசமாக அநேகர் அந்த கண்ணியிலே விழுந்து போகிறார்கள். And they don't understand already their feet are taken in that. അവരുടെ കാൽ ഇതിനോടകം തന്നെ അതിൽ പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നതെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുവാൻ സാധിക്കാതെയും ഇരിക്കുന്നു. அவருடைய கால்கள் ஏற்கனவே அந்த கண்ணியில் சிக்கொண்டிருக்கிறது என்பது அவர்கள் தெரியாமலும் இருக்கிறது. God has given this opportunity to see whether our feet are taken in that. ദൈവം നമുക്ക് നമ്മുടെ കാലുകൾ ആ കെണിയിൽ വീണു പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഒരു അവസരത്തെ നൽകി തന്നിരിക്കുന്നു. தேவன் நம்முடைய கால்களும் அந்த கண்ணியில் சிக்கியிருக்கிறதா என்பது நமக்கு தெரிய வரும்படியாக ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பத்தை இப்பொழுது தந்திருக்கிறார். Before it is too late to come out of it, God is giving this opportunity. ആ സമയം അതിക്രമിച്ച് പോകുന്നതിന് മുൻപേ ആ കെണിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി അവൻ ഈ അവസരത്തെ നൽകി തന്നിരിക്കുന്നു. காலம் கடந்து போவதற்கு முன்பாகவே அது அந்த கண்ணியிலிருந்து நாம் தப்பித்துக் கொள்ளும்படியாக தேவன் இந்த நேரத்தை நமக்கு தந்திருக்கிறார். If we humble ourselves, നാം നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്തുന്നുവെങ്കിൽ, நாம் நம்மை தாழ்த்தினால், and if we accept our faults, നാം നമ്മുടെ തെറ്റുകളെ അംഗീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, நம்முடைய தவறுகளை நாம் ஏற்றுக்கொண்டால், and if we say, Lord, I am trapped, നാം ദൈവത്തോട് പ്രകാരം പറയുകയാകുന്നു, ദൈവമേ ഞാൻ പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു എന്ന്, நான் சிக்கியிருக்கிறேன் என்று தேவனிடத்தில் நாம் சொன்னால், and he is ready to help us and deliver us. നമ്മെ സഹായിക്കുന്നതിനായി നമ്മെ വിടുവിക്കുന്നതിനായി അവൻ ഒരുക്കത്തോടെയായിരിക്കുന്നു. நமக்கு உதவி செய்யும்படியாக நம்மை விடுவிக்கும்படியாக அவர் ஆயத்தமாக இருக்கிறார். Yes, man is not a net. ഈ കെണി എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു വലയല്ല. இந்த கண்ணி என்பது ஒரு வலை என்பதல்ல. And it is an instrument for catching birds by the leg.
പക്ഷികളെ അതിന്റെ കാലിൽ പിടിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപായമാകുന്നു. கண்ணிகள் என்பது பறவைகளை அவருடைய கால்களின் மூலமாக பிடிப்பதற்காக உபயோகிக்கிற ஒரு கருவி. It is having knots and that will tighten immediately as soon as it tries to fly. അതിന് ചില കൊളുത്തുകളുണ്ട്. അത് പറക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായ സമയത്ത് ആ കൊളുത്തുകൾ അതിനെ പിടിക്കും. அதில் சில கொளுத்துகள் இருக்கும். அவைகள் பறக்க முயற்சிக்கும் பொழுது அவைகள் இறுக பிடிக்கும். Its leg will be entangled. അതിന്റെ കാൽ അതിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകും. അതിനുடைய കാൽകൾ അതിൽ സിക്കിക്കൊള്ളും. In such a way it is made. അപ്രകാരമാകുന്നു അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. அப்படியாக அது ഉണ്ടാക്കിയിരിக்கிறது. For pigeons it is different. പ്രാവുകൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ കണികളാകുന്നു. புறாக்களுக்கு வித்தியாசமான கண்ணிகள். For sparrows it is different. കുരുവികൾക്ക് വേറൊരു തരം കണികളാകുന്നു. மற்ற குருவிகளுக்கு வித்தியாசமான கண்ணிகள். And the fowler know how to put before at that particular bird. ആ വേട്ടക്കാരന് ആ ഒരു പ്രത്യേക പക്ഷിക്ക് വേണ്ടി അത് എപ്രകാരം ഒരുക്കണമെന്ന് നന്നായി അറിയാം. அந்த குறிப்பிட்ட பறவைக்கு எப்படிப்பட்ட கண்ணி வைக்க வேண்டும் என்று அந்த வேட்டைக்காரனுக்கு நன்றாக தெரியும். Against Christians, how to put snare, a devil knows very well. ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വിരോധമായി എപ്രകാരം കെണി വെക്കണമെന്ന് സാധാരണ വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാം. கிறிஸ்தவர்களுக்கு முன்பாக எப்படிப்பட்ட கண்ணிகள் வைக்க வேண்டும் என்பது சாத்தானுக்கு மிகவும் நன்றாக தெரியும். They won't go to deliberately and do big sins. അവർ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വലിയ പാപങ്ങളിലേക്ക് ചെന്ന് ചാടുകയില്ല. அவர்கள் துணிகரமாக பெரிய பாவங்கள் சிக்கி விழமாட்டார்கள். And they won't allow presumptuous sin in their life. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ அவர்கள் துணிகரமாக ஜீவியத்தில் பாவத்தில் நுழைய மாட்டார்கள். Great sins, they won't indulge in great sins. വലിയ പാപങ്ങളിൽ അവർ ചെന്ന് വിടുകയില്ല. பெரிய பாவங்களை அவர்கள் துணிந்து செய்ய மாட்டார்கள். It looks like very small or it is nothing, but behind that trap is there. അതൊരു ചെറുതായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നും, എന്നാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വലിയ കെണി ഒളിച്ചു വെച്ചിരിക്കും. அந்த பாவங்கள் மிகவும் சிறிதாக தோன்றும், ஆனால் அதற்கு பின்பாக ஒரு பெரிய கண்ணி இருக்கும். In Proverbs chapter 18:7 when we read, സദൃശവാക്യം 18-ാം അധ്യായം 7-ാം വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ, நீதிமொழிகள் 18-ாம் அதிகாரம் 7-ாம் வசனத்தில், A fool's mouth in his destruction, and his lips are the snare of his soul. மூடனுடைய வாய் அவனுக்கு கேடு, அவன் உதடுகள் அவன் ஆத்மாவுக்கு கண்ணி. மூடனுடைய வாய் அவன் நாசம், அவனுடைய அதரங்கள் அவனுடைய பிராணனை கடும். a fool's mouth is his destruction and his lips are the snare of his soul. മൂടന്റെ വായ് അവന് നാശം, അവന്റെ അതരങ്ങൾ അവന്റെ പ്രാണന് കെണി. மூடனுடைய வாய் அவனுக்கு கேடு, அவன் உதடுகள் அவன் ஆத்துமாவுக்கு கண்ணி. Yes, his mouth works against him. അവന്റെ വായ് അവന് വിരോധമായി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ஆம், அவனுடைய வாயை அவனுக்கு விரோதமாக கிரியை செய்கிறது. And that works as a snare to entangle him. അത് തന്നെ പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു കെണി എന്നതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. அவனை சிக்கிப்படுத்தும்படியாக அது ஒரு கண்ணியாக கிரியை செய்கிறது. And they don't understand seriousness of their mouth. അവരുടെ വായുടെ ആ പ്രവൃത്തിയുടെ തീഷ്ണത അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ പോകുന്നു. அவனுடைய வாயின் அந்த பொல்லாத தன்மை புரிந்து கொள்ள அவர்களால் முடியாமல் போகிறது. And they casually take everything. അവർ സകല കാര്യത്തെയും ലഘുവായി പൊതുവായിട്ട് അങ്ങ് എടുക്കുന്നു. அவர்கள் எல்லா காரியங்களையும் சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். That's why in Proverbs chapter 6 verse 2 when we read, അതുകൊണ്ടാണ് സദൃശവാക്യം 6-ാം അധ്യായം 2-ാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നത്. ஆகையால் தான் நீதிமொழிகள் 6-ாம் அதிகாரம் 2-ாம் வசனத்தில் இப்படியாக வாசிக்கிறோம். thou art snared with the words of thy mouth, thou art taken with the words of thy mouth. നിന്റെ വായിലെ വാക്കുകളാൽ നീ കുടുങ്ങിപ്പോയി, നിന്റെ വായിലെ മൊഴികളാൽ പിടിപെട്ടിരിക്കുന്നു. நீ உன் வாய் மொழிகளால் சிக்குண்டாய், உன் வாயின் வார்த்தைகளால் பிடிபட்டாய். You are trapped, it is written here. നിങ്ങൾ പിടിപെട്ട് പോയിരിക്കുന്നു എന്നിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. நீங்கள் சிக்கண்டு போய்விட்டீர்கள் என்று இங்கே எழுதியிருக்கிறது. And if they give promise unto their friend for unwanted things, അവർ തങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അനാവശ്യമായ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഉറപ്പ് കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ, தங்களுடைய சிநேகிதனுக்காக அனாவசியமாக ஒரு சில காரியங்களுக்கு அவருக்கு பிணைப்பட்டு கொடுத்தால், in first verse it is written, my son, if thou be surety for thy friend, thou hast stricken thy hand with a stranger, thou art snared. അതിന് 1-ാം വാക്യത്തിൽ പ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു, മകനെ കൂട്ടുകാരന് വേണ്ടി നീ ജാമ്യം നിൽക്കുകയോ അന്യന് വേണ്ടി കൈയടിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ വായിലെ വാക്കുകളാൽ നീ കുടുങ്ങിപ്പോയി. 1-ாம் வசனத்தில், என் மகனே, நீ உன் சிநேகிதனுக்காக பிணைப்பட்டு அந்நியனுக்கு கையெடுத்து கொடுத்தாயானால் நீ சிக்குண்டாய். Even if they give promise to help them, and already they are taken in snare. അവരെ സഹായിക്കാമെന്ന് അവർ ഒരു ഉറപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെ അവർ കുടുങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു. உனக்கு நான் உதவி செய்கிறேன் அவர்கள் நிச்சயமாக சொன்னால் அவர்கள் ஏற்கனவே சிக்குண்டு போய்விட்டார்கள். Unlike that, lips works against many as a trap, but they don't understand. അപ്രകാരം അതരങ്ങൾ അനേകർക്ക് വിരോധമായി ഒരു കെണി എന്ന പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, എന്നാലോ അനേകരും അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. அதுபோல உதடுகளும் அநேகருக்கு விரோதமாக ஒரு கண்ணியாக கிரியை செய்கிறது, ஆனால் அதை அநேகரும் புரிந்து கொள்வது இல்லை. In 2 Timothy chapter 2 verse 26 when we read, 2 തീമോഥെയോസ് 2-ാം അധ്യായം 26-ാം വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ, 2 தீமோத்தேயு 2-ாம் அதிகாரம் 26-ாம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது,
that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by at his will. പിശാചിനാൽ പിടിപെട്ട് കുടുങ്ങിയവരാകിയാൽ അവർ സുബോധം പ്രാപിച്ച് അവന്റെ കിണയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞേണം. பிசாசனுடைய இச்சையின்படி செய்ய அவனால் பிடிபட்டிருக்கிற அவர்கள் மறுபடியும் மயக்கம் தெளிந்து அவன் கண்ணிக்கு நீங்க வேண்டும். They are in the snare of the devil, they are taken by his will. അവർ പിശാചിന്റെ കെണിയിൽ അകപ്പെട്ട് അവന്റെ പിശാചിന്റെ ഹിതത്തിനൊത്തവണ്ണം ആയിരിക്കുന്നു. அவர்கள் பிசாசனுடைய கண்ணியில் சிக்கொண்டு பிசாசனுடைய இச்சையின்படி செய்ய பிடிபட்டிருக்கிறார்கள். About that we can read in verse 23. അതിനെക്കുറിച്ച് 23-ാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കുവാൻ സാധിക്കും. அதை குறித்து 23ஆம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்க முடியும். Foolish and unlearned questions, ബുദ്ധിയില്ലാത്ത മൗഢ്യ തർക്കം, புத்தியினமான தர்க்கம், and gender strifes. ഷണ്ട சண்டைகளை பிறப்பிக்கிற வார்த்தைகள். Verse 24. 24-ാം വാക്യത്തിൽ 24ஆம் வசனத்தில் They must not strive, അവർ ഷണ്ട കൂടാതെ ഇരിക്കണം, அவர்கள் சண்டை பண்ணக்கூடாது, and gentle with all men, അവർ എല്ലാവരോടും ശാന്തരായിരിക്കണം, எல்லாரிடத்திலும் சாந்தமுள்ளவனாக இருக்க வேண்டும், having meekness. അവർക്ക് സഹിഷ്ണുത ഉണ്ടായിരിക്കണം. அவர்கள் சகிப்புத்தன்மை தேவை. Like that, so many things are written. അപ്രകാരം അനേക കാര്യങ്ങൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. இப்படியாக அநேக காரியங்கள் எழுதியிருக்கிறது. Even if they taken in that, ഇവർ അതിൽ വീണു പോയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും அவர்கள் அதில் விழுந்து போனாலும் they must come out of the snare of the devil. For that we have to advise the word of God says. പിശാചിന്റെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് നാം പുറത്തു വരേണം. അതിനെക്കുറിച്ച് നാം അവർക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കണം എന്ന് ദൈവവചനം നമ്മെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. அவர்கள் பிசாசுனுடைய கண்ணியில் பிடிபட்டால் அதிலிருந்து மயக்கம் தெளிந்து வெளியே வரக்கத்தக்கதாக அவர்களுக்கு நாம் உபதேசிக்க வேண்டும் என்றும் வேதவசனம் சொல்லியிருக்கிறது. In an unconscious mind, they are in that snare continuously. സുബോധമില്ലാത്ത മനസ്സിനാൽ അവർ ആ കുടുക്കിൽ തുടർച്ചയായി കാണപ്പെടുന്നു. அவர்கள் சுய உணர்வு இல்லாமல் அந்த கண்ணிலே தொடர்ந்து இருக்கிறார்கள். They don't understand already they are trapped or they are snared. അവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ പിടിപെട്ട് പോയിരിക്കുന്നു, അവർ കെണിയിലായിരിക്കുന്നു, ഇവർക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാകാതെ ഇരിക്കുന്നു. அவர்கள் கண்ணியில் பிடிபட்டு இருக்கிறார்கள் என்பது அவர்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கிறது. Therefore, we have to pray for them as well as we have to look into ourselves whether we have taken in the trap. അതിനാൽ നാം അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മെ തന്നെ നാം നോക്കണം, നാമും ആ കെണിയിൽ പകപ്പെട്ടു പോയോ എന്ന് ശോധന ചെയ്യണം. ஆகையால் அவர்களுக்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். நம்மை குறித்து நாமும் அந்த கண்ணியில் சிக்கொண்டு இருக்கோமா என்று நம்மை நாமே சோதித்து பார்க்க வேண்டும். In 1 Timothy chapter 6 verse 9 when we read, 1 തീമോഥെയോസ് 6-ാം അധ്യായം 9-ാം വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ 1 തീമോത്തി 6-ാം അധ്യായം 9-ാം വചനത്തിൽ here we can read about another one trap. മറ്റൊരു കെണിയെ കുറിച്ച് ഇവിടെ നാം വായിക്കുന്നു. மற்றொரு கண்ணியை குறித்து வாசிக்கிறோம். But they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. ஐஸ்வர்யவான்களாக விரும்புகிறவர்கள் சோதனையிலும் கண்ணியிலும் மனுஷரை கேட்டிலும் அழிவிலும் அமிழ்த்துகிற மதிகேடும் சேதமுமான பலவித இச்சைகளிலும் விழுகிறார்கள். In Tamil translation, they that want to be rich fall into temptation and snares. തമിഴിൽ പ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ധനികരാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കെണിയിലും കുടുക്കിലും പെട്ടുപോകുന്നു. தமிழில் இவ்வாறாக எழுதியிருக்கிறது, ஐஸ்வர்யவான்களாக விரும்புகிறவர்கள் சோதனையிலும் கண்ணியிலும் விழுகிறார்கள். Blessing of the Lord makes a man rich. ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മെ ധനികരാക്കി മാറ്റുന്നു. தேவனுடைய ஆசீர்வாதமே ஐஸ்வர்யத்தை தரும். Along with that, he won't add sorrow into it. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവൻ നമുക്ക് ദുഃഖം നൽകി തരികയില്ല. அதனோடு கூட அவர் வேதனை கூட்டி கொடுக்க மாட்டார். But many, they want to be rich. എന്നാൽ അനേകരും ധനികരാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ஆனாலும் அநேகம் பேர்களும் ஐஸ்வர்யவான்களாக விரும்புகிறார்கள். They want to become rich very soon. അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ധനികരായി തീരുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. அவர்கள் உடனே ஐஸ்வர்யவான்களாக விரும்புகிறார்கள். Overnight, they want to become rich. They want to take shortcuts. രാത്രി വെളുക്കുമ്പോൾ ധനികനായി തീരേണ്ടതിനായിട്ട് അവർ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ശരിയായ കുടുക്ക് വഴികൾ എടുക്കുന്നു. ஒரு ராத்திரியிலே அவர்கள் ஐஸ்வர்யவான்களாக மாறும்படியாக அவர்கள் குறுக்கு வழியை எடுக்கிறார்கள். There, a snare is there. അവിടെ കെണി ഉണ്ട്. ஆனாலும் அங்கே கண்ணி இருக்கிறது. And that traps them. അത് അവരെ അതിൽ പിടിക്കുന്നു. அது அவர்களை பிடித்து இழுக்கிறது. But they don't understand. എന്നാൽ അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കാതെയും ഇരിക്കുന്നു. ஆனால் அதை அவர்கள் புரிந்து கொள்ள முடியாமல் இருக்கிறார்கள். And that's why word of God says the love of money is the root of all evil. അതുകൊണ്ട് ആ ദൈവവചനം ഇപ്രകാരം പറയുന്നത്, അത്യാഗ്രഹം സകലവിധ ദോഷത്തിന് മൂലകാരണമാകുന്നു. ஆகையால் தான் வேதவசனம் இவ்வாறு சொல்கிறது, பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறாய் இருக்கிறது. While some coveted after, and they have erred from the faith,
and pierced themselves through with many sorrows. അനേകർ അത്യാഗ്രഹം നിമിത്തമായി അവർ തങ്ങളുടെ വഴികളിൽ തെറ്റി അനേക വിധമായ ദുഃഖങ്ങളിൽ വീണുപോയിരിക്കുന്നു. சிலர் அதை இச்சித்து விசுவாசத்தை விட்டு வழுவி அநேக வேதனைகளாலே தங்களை உருவ குத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள். In verse 11 it is written, അതിന്റെ 11-ാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു. அதனுடைய 11ஆம் வசனத்தில் நாம் வாசிப்பது, "Now, O man of God, flee from these things." നീയോ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യനായുള്ളവേ ഇത് വിട്ട് ഓടുക. நீயோ தேவனுடைய மனுஷனே இவைகளை விட்டு ஓடி, And flee from these things. ഈ വക കാര്യങ്ങളെ വിട്ട് നിങ്ങൾ ഓടേണം. இவைகளை விட்டு ஓட Why வேண்டும். he says flee from these things? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെ വിട്ട് ഓടേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ஏன் இந்த காரியங்களை எல்லாம் விட்டு ஓட வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறது? Snare of fowler is there. കാരണം വേട്ടക്കാരന്റെ കെണി അവിടെ ഉണ്ട്. ஏனென்றால் வேட்டைக்காரனுடைய கண்ணி அங்கே இருக்கிறது. Without your knowledge, your feet will be trapped. നിങ്ങളുടെ അറിവ് കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ കാൽ അതിൽ പെട്ടുപോകും. உங்களுக்கு தெரியாமலே உங்களுடைய கால்கள் அதில் சிக்கிக் கொள்ளும். Or without your desire, you will be fall into that. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ഇല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ അതിൽ വീണുപോകും. உங்களுடைய விருப்பம் இல்லாமலே நீங்கள் அதில் அமிழ்ந்து போவீர்கள். After that, if you try to escape, you can't. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുവാൻ ശ്രമിച്ചാലും സാധ്യമാകാതെ ഇരിക്കും. அதற்கு பின்பு அதிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ள நீங்கள் முயற்சித்தாலும் அது முடியாமல் போகும். Or before too late, word of God wants you to flee. താമസിച്ചു പോകുന്നതിന് മുൻപേ ദൈവവചനം നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങളെ ഉണർത്തുന്നു. காலம் முடியும் முன்பே நீங்கள் அதிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ளும்படியாக வேதவசனம் சொல்கிறது. For that we have to follow righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. അതിനുവേണ്ടി നാം നീതി, ഭക്തി, വിശ്വാസം, സ്നേഹം, ക്ഷമ, സൗമ്യത എന്നിവയെ നാം പിന്തുടരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. அதற்காக நீதியையும் தேவபக்தியையும் விசுவாசத்தையும் அன்பையும் பொறுமையும் சாந்த குணத்தையும் அடைபடி நாட வேண்டும். Now when we replace love of money by these things, we can escape. നമുക്ക് പണത്തിനോടുള്ള ആ സ്നേഹം, അത്യാഗ്രഹത്തെ ഈ വക കാര്യങ്ങളുമായി നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷപ്പെടുവാൻ സാധിക്കും. பண ஆசைக்கு பதிலாக இப்படிப்பட்ட காரியங்களுக்காக நாம் மாற்றினால் நாம் இப்படிப்பட்ட கண்ணிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ள முடியும். Or we have to give first preference or first place for these type of things in our life. അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം മുൻതൂക്കം കൊടുക്കണം. இல்லை என்றால் இப்படிப்பட்ட காரியங்களுக்கு நம்முடைய ஜீவிதத்தில் முதலிடம் நாம் கொடுக்க How வேண்டும். can I get righteousness? എപ്രകാരം എനിക്ക് നീതി ലഭിപ്പാൻ സാധിക്കും? எப்படி நான் நீதியை பெற்றுக்கொள்ள How முடியும்? can I get godliness? എപ്രകാരം എനിക്ക് ഭക്തി ലഭിക്കും? எப்படி எனக்கு தேவபக்தி கிடைக்கும்? How can I increase my faith? എപ്രകാരം എന്റെ വിശ്വാസത്തെ എനിക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും? எப்படியாக என்னுடைய விசுவாசத்தை நான் பெருக பண்ண I must முடியும்? have love of God in my life. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ദൈവസ്നേഹം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. என்னுடைய ஜீவிதத்தில் எனக்கு தேவ அன்பு தேவை. I don't have patience. I must increase my patience. എനിക്ക് ക്ഷമയില്ല, എന്റെ ക്ഷമ വർദ്ധിച്ചു വരണം. எனக்கு பொறுமை இல்லை, எனக்கு நீடிய பொறுமை தேவை. I must have meekness. എനിക്ക് സൗമ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം. எனக்கு சாந்த குணம் உண்டாயிருக்க When we வேண்டும். cover these things നാം ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നാം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ இப்படிப்பட்ட காரியங்களை நாம் விரும்பினால் and we are coming out of that trap or that snare which devil kept before us. ആ സാത്താൻ നമ്മുടെ മുൻപാകെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ കെണിയിൽ നിന്ന്, കുടുക്കിൽ നിന്ന് നാം പുറത്തു വരികയാകുന്നു. அப்படி என்றால் நாம் சாத்தான் நமக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிற கண்ணியிலிருந்து நாம் வெளியே வருகிறோம். And so instead of desiring to become rich in worldly things, let us be rich in spiritual things. ഈ അക്ഷരികമായ ലോകപരമായ കാര്യങ്ങൾ നാം ധനികരാകുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ആത്മീക കാര്യങ്ങളിൽ ധനികരാകുന്നതിനായി നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. எழுத்தின்படியான காரியங்களை நாம் ஐஸ்வர்யவான்களாக விரும்புகிறவராக இல்லாமல் ஆவிக்குரிய காரியங்கள், இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் ஐஸ்வர்யவான்களாக நாம் விரும்புவோமாக. Third thing, മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, மூன்றாவது in காரியம், Hosea chapter 9 verse 8 when we read, ഹോശേയ പ്രവചനം 9-ാം അധ്യായം 8-ാം വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ ஓசியா 9ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம். about prophets it is written, പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു. தீர்க்கதரிசியை பற்றி இவ்வாறு எழுதியிருக்கிறது. and prophet is a snare of the fowler in all his ways. தீர்க்கதரிசி தன் வழிகளிலெல்லாம் குருவி பிடிக்கிறவனுடைய கண்ணியாக இருக்கிறான். Hated in the house of his God. ഹോശേയ പ്രവചനം 9-ാം അധ്യായം 8-ാം വാക്യത്തിൽ പ്രവാചകനോ എല്ലാ വഴികളിലും വേട്ടക്കാരന്റെ കെണിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ പകയിൽ നേരിടും. தன் தேவனுடைய ஆலயத்திலே பகையாளியாகவும் இருக்கிறான். They are haters or as snares for many in these days. Many things or people instead of seeking God, they are seeking man to help. That time they turn out as a snare unto them. അനേകർ ഈ നാളുകളിൽ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നതിന് പകരമായി അവരെ മനുഷ്യരെ അന്വേഷിക്കുന്നതിനാൽ അത് അനേകർക്കും ഒരു കെണിയായി മാറിപ്പോകും. இந்த நாட்கள் அநேகர் தேவனிடத்திலிருந்து சகாயம் பெற்றுக் கொள்வதற்கு பதிலாக மனுஷனிடத்தில் உதவி பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள். ஆகையால் அவைகள் அது கண்ணியாக மாறுகிறது. God is ready to speak to anyone anytime. ദൈവം എല്ലാവരോടും ഏത് സമയത്തും സംസാരിപ്പാൻ ഒരുക്കമായിരിക്കുന്നു. தேவன் எல்லாரும் கூட எப்பொழுதும் பேசும்படியாக ஆயத்தமாக இருக்கிறார். And he is ready to reveal his mind and heart.
ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയവും മനസ്സും വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ഒരുക്കത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു. தேவன் தம்முடைய மனதையும் இருதயத்தையும் வெளிப்படுத்தும்படியாக இருக்கிறார். What is their plan concerning their lives? അവരുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്താകുന്നു? அவருடைய ஜீவித்தை குறித்த அவருடைய உத்தேசம் என்ன? He is ready to reveal. അത് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. அதை வெளிப்படுத்த அவர் விரும்புகிறார். People don't want to seek God's face and get counsel from him directly. അനേകർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ മുഖം അന്വേഷിച്ച് അവനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉപദേശം കൈക്കൊള്ളുവാൻ അനേകർ ഒരുക്കമില്ലാതെ ഇരിക്കുന്നു. ஆனாலும் அநேகரும் தேவனுடைய முகத்தை தரிசித்து அவரிடத்திலிருந்து ஆலோசனை பெற்றுக்கொள்ள ஆயத்தம் இல்லாமல் இருக்கிறார்கள். Simply they putting their trust upon human being. അവർ പൊതുവായി തന്നെ അവരുടെ ആശ്രയങ്ങൾ മനുഷ്യരിൽ വെക്കുന്നു. அவர்கள் மிகவும் சாதாரணமாக மனுஷன் மேல் தங்களுடைய நம்பிக்கையை வைக்கிறார்கள். It is not wrong when counsel from prophet and obey. ഒരു പ്രവാചകന്റെ ഉപദേശം കൈക്കൊണ്ട് അത് അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളത് തെറ്റായ കാര്യമല്ല. ஒரு தீர்க்கதரிசியின் ஆலோசனை கேட்டு அதன்படி செய்வது ஒரு தவறான காரியம் அல்ல. But 100% depending on him, that is wrong. എന്നാൽ 100% അവനിൽ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നത് തെറ്റാകുന്നു. ஆனாலும் 100% அந்த தீர்க்கதரிசியின் மேல் நம்பிக்கை வைப்பது தவறான காரியம். When they put entire trust upon human being, അവർ മുഴുവൻ ആശ്രയവും ഒരു മനുഷ്യനിൽ വെക്കുമ്പോൾ தங்களுடைய மொத்த நம்பிக்கையும் ஒரு மனுஷன் மேல் வைக்கும் பொழுது they become snare to them. അത് അവർക്കൊരു കെണിയായി മാറും. அப்பொழுது அவர் அந்த நபர்களுக்கு ஒரு கண்ணியாக மாறுகிறார். Now Christendom going after prophets. ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തീയ സമൂഹം എല്ലാവരും തന്നെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് പിന്നാലെ പോകുന്നു. இப்பொழுது கிறிஸ்தவ உலகமே தீர்க்கதரிசிகளுக்கு பின்பாக போகிறது. And after praying, is it God spoke to you anything about me? പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷമായി ദൈവം നിങ്ങളോട് എന്നെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചുവോ? ஜெபித்த பின்பு என்னை குறித்து தேவன் உங்களுக்கு ஏதாவது சொன்னாரா என்று கேட்கிறார்கள். Did God spoke about me or given vision about me? എന്നെ കുറിച്ച് ദൈവം സംസാരിച്ചുവോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കുറിച്ച് ഒരു ദർശനം ദൈവം നൽകി തന്നുവോ? என்னை குறித்து தேவன் உங்களிடத்தில் பேசினாரா? என்னை குறித்து தரிசனம் தேவன் வெளிப்படுத்தினாரா? Like that, in everything they try to depend upon human being and get counsel. അപ്രകാരം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവർ മനുഷ്യനിൽ ആശ്രയിച്ച് അവരിൽ നിന്ന് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. இப்படியாக எல்லா காரியங்களுக்கும் அவர்கள் மனுஷர் மேல் சார்ந்து கொண்டு அவரிடத்திலிருந்து ஆலோசனை பெற்றுக்கொள்ள எதிர்பார்க்கிறார்கள். Fourthly, in Psalms 141 verse 9 when we read, നാലാമതായി 141 സങ്കീർത്തനം അതിന്റെ 9 വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ, நான்காவதாக 141 சங்கீதம் 9 வசனத்தில், അവർ എനിക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന കെണിയിലും ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരുടെ കുടുക്കുകളിലും അകപ്പെടാതവണ്ണം എന്നെ കാക്കണമേ. அவர்கள் எனக்கு வைத்த கண்ணியின் சிக்குகளுக்கும் அக்கிரமக்காரின் சுருக்குகளுக்கும் என்னை விலக்கி ரட்சியும். keep me from the snares which they have laid for me and the gins for the workers of iniquity. അവർ എനിക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന കെണിയിലും ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരുടെ കുടുക്കുകളിലും അകപ്പെടാതവണ്ണം എന്നെ കാക്കണമേ. அவர்கள் எனக்கு வைத்த கண்ணியின் சிக்குகளுக்கும் அக்கிரமக்காரின் சுருக்குகளுக்கும் என்னை விலக்கி ரட்சியும். These are the snares from wicked workers. ഇത് ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരുടെ കുടുക്കുകളാകുന്നു. இவைகள் அக்கிரமக்காரின் சுருக்குகள். And there are many wicked works before our eyes. നമ്മുടെ മുൻപാകെ തന്നെ അനേക ദുഷ്പ്രവർത്തികൾ നമ്മുടെ കണ്ണിന് മുൻപാകെ തന്നെ നടക്കുന്നു. நம்முடைய கண்களுக்கு முன்பாக அநேக அக்கிரம காரியங்கள் நடக்கிறது. Workers of iniquity, they prepare snares for God's people to be taken. ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാർ ദൈവജനം കുടുങ്ങി പോകാതവണ്ണം ചില കുടുക്കുകളെ വെക്കുന്നു. தேவனுடைய ஜனங்கள் பிடிபடும்படியாக அக்கிரமக்காரர்கள் அநேக கண்ணிகளை வைக்கிறார்கள். From that, people of God must escape. അതിൽ നിന്ന് ദൈവജനം രക്ഷപ്പെടണം. அவைகளிலிருந்து தேவனுடைய ஜனங்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். And for that, they must seek guidance from God. അതിനുവേണ്ടി അവർ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നടത്തി എടുക്കണം. அதற்காக தேவனிடத்திலிருந்து ஆலோசனையை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Their heart must be always seeking God's guidance and God's counsel. അവരുടെ ഹൃദയം എപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ നടത്തിപ്പ്, ദൈവത്തിന്റെ ആ ആലോചനയെ അവർ സ്വീകരിക്കണം. அவர்கள் எப்பொழுதுமே தேவனிடத்திலிருந்து நடத்திப்பு அதுபோல தேவனுடைய ஆலோசனையை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். And if we decide to walk in the ways of God, നാം ദൈവത്തിന്റെ വഴികളിൽ നടക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, நாம் தேவனுடைய வழிகளை நடக்க விரும்பினால் and pray sincerely God to reveal His counsel in our life, ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് വേണ്ടി നാം വാസ്തവമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, தேவனுடைய சித்தம் நம்முடைய ஜீவில் வெளிப்படுத்தும்படியாக நாம் உத்தமமாக விரும்பினால், and He will not allow us to enter into temptation. അവൻ നമ്മെ പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടുവാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല. அவர் நம்மை பரீட்சையில் விழும்படியாக அனுமதிப்பதில்லை. And that's why Jesus, when He taught to pray, അതുകൊണ്ടാകുന്നു യേശു ക്രിസ്തു പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ, ஆயால் தான் இயேசு கிறிஸ்து ஜெபிக்க அவர்களுக்கு படிப்பித்த பொழுது, lead us not into temptation, ഞങ്ങളെ പരീക്ഷയിൽ ഞങ്ങളെ നടത്തരുത്, எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்த பண்ணாமலிரும், or lead us not into snare, ഞങ്ങളെ കെണികളിലേക്ക് നയിക്കരുത്, எங்களை கண்ணிகளுக்கு நடத்த வேண்டாம், deliver us from evil.
ഞങ്ങൾ ദുഷ്ടപ്രവൃത്തിയിൽ ഞങ്ങളെ വിടുവിക്കണമേ. பொல்லாததிலிருந்து எங்களை விடுவியும். In the right time, God will come and rescue us. തക്ക സമയത്ത് ദൈവം കടന്നു വന്ന് നമ്മെ രക്ഷിക്കും. சரியான நேரத்தில் தேவன் கடந்து வந்து நம்மை When தப்புவிப்பார். we turn to the right or to the left, He will speak to us. This is the way, walk in it. വലത്തോട്ടോ ഇടത്തോട്ടോ നാം മാറിപ്പോകുമ്പോൾ അവൻ നമ്മോട് പറയും, ഇതല്ല വഴി, ഇതാകുന്നു പതി, ഇതിൽ നടപ്പിനെന്ന് അവൻ നമ്മോട് അരുളി ചെയ്യും. நாம் வலதோ அல்லது இடதுபுறமோ திரும்பி போனால் அவர் நமக்கு முன்பாக நின்று வழி இதுவே என்று நமக்கு சொல்லுவார். Like that, there are so many snares we can read from the word of God. അപ്രകാരം ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് അനേക കെണികളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വായിപ്പാൻ സാധിക്കും. இப்படியாக தேவனுடைய வசனத்திலிருந்து அநேக கண்ணிகளை குறித்து நாம் வாசிக்க Word of முடியும். God says, surely He will deliver thee. ദൈവവചനം പറയുന്നത് വാസ്തവമായും അവൻ നിങ്ങളെ വിടുവിക്കും. வேதவசனம் இவ்வாறு சொல்லியது, நிச்சயமாகவே அவர் உங்களை It விடுவிப்பார். is a promise. അതൊരു വാഗ്ദത്തമാകുന്നു. அது ஒரு வாக்குத்தத்தம். He is able God. അതെ, അവൻ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ നിവർത്തിപ്പാൻ ശക്തനായ ദൈവമാകുന്നു. அவர் அப்படி செய்ய வல்லவர். In middle of our life, He won't allow us that our feet to be taken. നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ നമ്മുടെ കാലുകൾ വഴുതി പോകുവാൻ അവൻ അനുവദിക്കുകയില്ല. நம்முடைய ஜீவியத்தின் மத்தியில் நம்முடைய கால்கள் சிக்கிக் கொள்ளும்படியாக அவர் அனுமதிப்பதில்லை. In Proverbs chapter 22, verse 24 and 25 when we read, സദൃശവാക്യം 22-ാം അധ്യായം 24, 25 വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ, நீதிமொழிகள் 22ஆம் அதிகாரம் 24, 25 வசனங்களை வாசிக்கும் பொழுது, make no friendship with angry man, കോപശീലനോട് സഖിത്വമരുത്, கோபக்காரனுக்கு தோழனாகாதே, and with a furious man thou shalt not go. ക്രോധമുള്ള മനുഷ്യരോട് കൂടെ നടക്കുകയും അരുത്. உக்கிரமுள்ள மனுஷனோடே நடவாதே. Lest thou learn his ways, നീ അവന്റെ വഴികളെ പഠിക്കാനും அப்படி செய்தால் and get a snare to thy soul. നിന്റെ പ്രാണനെ കെണിയിൽ അകപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തീരും. உன் ஆத்மாவுக்கு கண்ணியை வருவிப்பாய். Our friendship is very much important in spiritual life. ആത്മീയ ജീവിതത്തിലും നമ്മുടെ സഖിത്വം വളരെ അത്യാവശ്യമാകുന്നു. ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் நம்முடைய நேசர்கள் நமக்கு மிக முக்கியம். And if our friendship with angry man, നാം ഒരു കോപശീലനോട് സഖിത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ, நாம் ஒரு கோபக்காரனோடு தோழனாக இருந்தால், and if we go along with furious people, നാം അല്ലെങ്കിൽ ക്രോധമുള്ള മനുഷ്യരോട് കൂടെ നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ, உக்கிரமுள்ள மனுஷனோடு சேர்ந்து நடந்தால், and if we go along with rebellious ones, അല്ലെങ്കിൽ നാം മത്സരമുള്ള ജനത്തോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ, முரட்டாட்டமுள்ள ஜனங்களோடு நாம் சேர்ந்து நடந்தால், we may say, I'm not doing that. നാം ഇപ്രകാരം പറയുന്നതായിരിക്കും, ഞാനത് ചെയ്യുന്നില്ല, நான் அவர் செய்வதில்லை என்று நாம் ஒருவேளை சொல்லலாம். I'm just giving company to them. ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ നടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ, நான் அவர்களுக்கு ஒரு தோழமை தான் கொடுக்கிறேன் And என்று just I சொல்லலாம். speak to them. ഞാൻ അവരോട് സംസാരിക്കുക മാത്രം ചെയ്തുള്ളൂ. நான் அவர்களோடு வெறுமனே பேசதான் And they செய்கிறேன். are my friends for many years. അനേക വർഷമായി അവർ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളാകുന്നു. அநேக வருடங்களா என்னுடைய நண்பர்கள் அவர்கள். But word of God says, എന്നാൽ ദൈവവചനം പറയുന്നു, ஆனாலும் வேதவசனம் சொல்கிறது, we are snaring our soul. നാം നമ്മുടെ പ്രാണനെ കെണിയിൽ വീഴ്ത്തുമാറാക്കുന്നു. ஆனாலும் வேதவசனம் சொல்கிறது, உன் ஆத்மாவுக்கு நீ கண்ணியை வருவிப்பாய். Without our knowledge, our soul is trapped. നമ്മുടെ അറിവ് കൂടാതെ നമ്മുടെ പ്രാണൻ അകപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു. நம்முடைய புத்திக்கு தெரியாமலே நம்முடைய ஆத்மா கண்ணியில் சிக்கிக்கொள்ளும். And the next thing, idolatry. അടുത്ത കാര്യം വിഗ്രഹാരാധന. அடுத்ததாக விக்கிரக ஆராதனை. In Deuteronomy chapter 7 verse 16 when we read, உபாகமம் 7ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்தில், ആവർത്തന പുസ്തകം 7-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 14-ാം വാക്യത്തിൽ, നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന സകല ജാതികളെയും നീ കുടിച്ചു കളയണം. നിനക്ക് അവരോട് കഴിവ് തോന്നരുത്. അവരുടെ ദേവന്മാരെ നീ സേവിക്കരുത്. അത് നിനക്ക് കണിയായിത്തീരും. உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னிடத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கும் சகல ஜனங்களையும் நிர்மூலமாக்கிறவாய். உன் கண் அவர்களுக்கு இறங்காதிருப்பதாக. அவர்கள் தேவன் நீ சேவியாமல் இருப்பாயாக. அது உனக்கு கண்ணியாய் இருக்கும். thou shalt consume all the people which the Lord thy God shall deliver thee. നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്റെ കയ്യേൽപ്പിക്കുന്ന സകല ജാതിയെ നീ മുടിച്ചു കളയണം. உன் தேவனாய் கர்த்தர் உன்னிடத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கும் சகல ஜனங்களை நிர்மூலமாக்க கடவாய். Thine eyes shall have no pity upon them. നിനക്ക് അവരോട് കനിവ് തോന്നരുത്. உன் கண் அவர்களுக்கு இறங்காதிருப்பதாக. Neither shalt thou serve their gods. അവരുടെ ദേവന്മാരെ നീ സേവിക്കരുത്. அவர்கள் தேவர்களை நீ சேவியாமல் இருப்பாயாக. For that will be snare unto thee. അത് നിനക്ക് കെണിയായി തീരും. அது உனக்கு கண்ணியாக இருக்கும். And when they possess that land, അവർ ആ ദേശത്തെ കൈവശമാക്കുമ്പോൾ, நீங்கள் அந்த தேசத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது, and in that land 7 nations and 31 kings were there. അവിടെ 7 ജാതികളും 31 രാജാക്കന്മാരും ആ ദേശത്ത് വാണിരുന്നു. அந்த தேசத்திலே 7 ஜாதிகளும் 31 ராஜாக்களும் இருந்தார்கள். And they were worshipping strange god and goddesses. അവർ അന്യ ദേവന്മാരെയും ദേവതകളെയും അവർ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. அவர்கள் அந்நிய தேவர்களையும் அந்நிய தேவதைகளையும் ஆராதித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். And they had to wash that land or clean that land and possess it. അവർ ആ ദേശത്തെ കഴുകി വെടിപ്പാക്കി അതിനെ കീഴടക്കേണ്ടിയിരുന്നു. அவர்கள் அந்த தேசத்தை சுத்தமாக்கி கழுவி அதை மேற்கொள்ள வேண்டுமாக இருந்தது. And they should not land
the ways of heathens. അവർ ജാതികളുടെ വഴിയെ പഠിക്കുവാൻ പാടില്ല. அவர்கள் புறஜாதிகளுடைய வழியை கற்றுக்கொள்ளக் கூடாது. But unfortunately they learned. എന്നാൽ ആ നിർഭാഗ്യവശാൽ അവർ അത് പഠിച്ചു. ஆனால் நிர்பாக்கியமாக அவர்கள் அதை படித்து போய்விட்டார்கள். They began to follow that ways. അവർ ആ വഴികളെ പിന്തുടരുവാൻ തുടങ്ങി. அந்த வழிகளை அவர்கள் பின்தொடர்ந்தார்கள். And that becomes snare unto them. അത് അവർക്കൊരു കെണിയായി ഭവിച്ചു. அது அவர்கள் கண்ணியாக மாறிற்று. That began to trap their lives. അത് അവരുടെ ജീവിതത്തെ പിടിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. அது அவர்களுடைய ஜீவித்தை பிடித்துக் கொண்டது. That became a main reason to take it into captivity. അവരെ ബദ്ധരായി തീരുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ അവർ പിടിക്കപ്പെടുന്നതിന് അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായി ഭവിച്ചു. அவர்களை சிறையிருப்பு கொண்டு போகும்படியாக அது ஒரு முக்கிய காரணமாயிற்று. If they would have taken heed to the word of God and carefully they would have lived. അവർ ദൈവവചനത്തെ ശ്രദ്ധിച്ച് അവരുടെ ജീവിതത്തെ അവർ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ കഴിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ, அவர்கள் தேவனுடைய வசனத்தை கவனமாக கேட்டு அதன்படி அவர்கள் மிகவும் கவனமுள்ளவர்களாக நடந்தால், If only worship God alone, അവർ ദൈവത്തെ മാത്രം ആരാധിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ, அவர்கள் தேவனை மாத்திரம் ஆராதித்தால் they would have not taken into captivity. അവർ ബദ്ധരായി പോകേണ്ടി വരികയില്ലായിരുന്നു. அவர்கள் சிறையிருப்புக்கு போயிருக்க மாட்டார்கள். But their idolatry made them to go into captivity and to be ensnared. എന്നാൽ അവരുടെ വിഗ്രഹാരാധന അവരെ ബദ്ധരാക്കി തീർക്കുന്നതിനും അവർ ഒരു കെണിയിൽ അകപ്പെടുന്നതിനും ഇടയായി തീർന്നു. ஆனாலும் அவர்களுடைய விக்கிர ஆராதனை அவர்கள் கண்ணியாக மாறி அவர்கள் சிறையிருப்புக்கு அடிமைப்பட்டு போனார்கள். Judges chapter 8 verse 27 when we read. ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം 8-ാം അധ്യായം 27-ാം വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ, நியாயாதிபதிகள் 8-ாம் அதிகாரம் 27-ாம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது, Gideon made an ephod thereof and put in his city, even in Ophrah, and all Israel went thither and pouring after it, which thing became a snare unto Gideon and his house. ഗിദെയോൻ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഏഫോഡ് ഉണ്ടാക്കി തന്റെ പട്ടണമായ ഒഫ്രയിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. ഇസ്രായേലെല്ലാം അവിടേക്ക് പരസംഗമായി അതിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു. അത് ഗിദെയോനും അവന്റെ കുടുംബത്തിനും ഒരു കെണിയായി തീർന്നു. அதனால் கிதியோன் ஒரு ஏபத்தை உண்டாக்கி அதை தன் ஊரான ஓப்ராவிலே வைத்தான். இஸ்ரவேல் எல்லாரும் அதை பின்பற்றி சோரம் போனார்கள். அது கிதியோனுக்கும் அவன் வீட்டாருக்கும் கண்ணி ஆயிற்று. If we love anything more than God, നാം ദൈവത്തെക്കാൾ ഉപരിയായി മറ്റെന്തിനെങ്കിലും സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, நாம் தேவனை பார்க்கல் மற்ற எந்த காரியத்தில் அன்பு கூர்ந்தால், if we give importance to anything more than God, ദൈവമല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും കാര്യത്തിന് നിങ്ങൾ ഒരു മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ, தேவனை பார்க்கலும் மற்ற காரியத்துக்கு நாம் முதலிடம் கொடுத்தால், and that become idolatry. അത് നിങ്ങൾക്കൊരു വിഗ്രഹമായി തീരും. அது உங்களுக்கு ஒரு விக்கிரமாக மாறும். In these days, many things that takes the time of God, which we supposed to give only to God. ഈ നാളുകളിൽ നാം ദൈവത്തിന് മാത്രം കൊടുക്കേണ്ടുന്ന സമയത്തെ അനേക കാര്യങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് അപഹരിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു. நாம் தேவனுக்கு மாத்திரம் கொடுக்க வேண்டிய நேரத்தை அநேகம் பேர் இந்த நாட்களில் நாம் அபகரித்துக் கொள்கிறோம். And we are giving room for strange things that takes the place where suppose God to occupy. ദൈവം ഇരിക്കേണ്ടുന്നായ ആ സ്ഥാനത്ത് പല അന്യ കാര്യങ്ങൾക്കും നാം ഇന്ന് ഇടം കൊടുക്കുന്നു. தேவன் இருக்க வேண்டிய அந்த காரியங்களில் நாம் மற்ற அந்நிய காரியங்களுக்கு இடம் கொடுத்து விடுகிறோம். Let that idolatry go. ആ വിഗ്രഹം നമ്മളെ വിട്ട് മാറി പോകട്ടെ. அந்த விக்கிர ஆராதனை நம்முடைய ஜீவித்தை விட்டு போகட்டும். Otherwise, it will be a snare unto our life. അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കെണിയായിരിക്കും. இல்லை என்றால் அது நம்முடைய ஜீவிதத்தில் ஒரு கண்ணியாக இருக்கும். Even jesting, joking, that is snare word of God says. തമാശ പറയുന്നത് കളിയാക്കുന്നത് പോലും ഒരു കെണിയാകുന്നു ദൈവവചനം പറയുന്നു. சிரிப்பதற்காக நாம் சாதாரண காரியங்களை சொல்லுவதும் ஒரு கண்ணியாக இருக்கிறது. In Proverbs chapter 29:8 when we read. സന്ദേശവാക്യം 29-ാം അധ്യായം 18-ാം വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ, நீதிமொழிகள் 29-ாம் அதிகாரம் 8-ாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும்போது, Scornful men bring a city into snare. പരിഹാസികൾ പട്ടണത്തിൽ കോപാഗ്നി ജ്വലിപ്പിക്കുന്നു. பரியாசக்காரர் பட்டணத்தில் தீ கொளுத்தி விடுகிறார்கள். Yes, scornful men bring city into snare. പരിഹാസികൾ പട്ടണത്തിൽ കോപാഗ്നി കൊണ്ടുവരുന്നു. பரியாசக்காரர் பட்டணத்தில் தீ கொளுத்தி விடுகிறார்கள். In English, they bring city into snare. ഇംഗ്ലീഷിൽ അവർ ആ പട്ടണത്തെ കുടുക്കിൽപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ஆங்கிலத்தில் அவர்கள் அந்த பட்டணத்தை கண்ணியில் சிக்க வைக்கிறார்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறது. Many things when we having that character, even spiritual things, people make it as a joke and leave it off. ആ സ്വഭാവം നമ്മളിൽ ഉള്ളപ്പോൾ ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അതൊരു തമാശ എന്ന രൂപേണ തമാശയെ നാം അങ്ങനെ പറയുന്നു. இப்படிப்பட்டதான சுவாபம் இருக்கும்பொழுது ஆவிக்குரிய காரியங்கள் நாம் ஒரு சாதாரண சிரிப்புக்கு என்று எடுத்து எளிதாக விட்டு விடுகிறோம். Due importance, due reverence, we fail to give to that. ആ കാര്യത്തിന് വേണ്ടുന്നായ ബഹുമാനം, അതിന് വേണ്ടുന്നായ പ്രാമുഖ്യം നാം കൊടുക്കാതെ ഇരിക്കുന്നു. அந்த காரியத்துக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதை பக்தி நாம் கொடுப்பதில்லை. We don't give God that much importance, that priority. That's why
that snare comes upon our lives. ദൈവത്തിന് നാം കൊടുക്കേണ്ടതായ ആ പ്രാമുഖ്യം, ആ മുൻതൂക്കം നാം കൊടുക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതിനാൽ ആ കെണി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന് ഭവിക്കുന്നു. தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய முக்கியத்துவம் நாம் கொடுக்காது இருக்கும் பொழுது அந்த கண்ணிகளில் நாம் சிக்கிக்கொள்கிறோம். We must humble before the word of God. ദൈവവചനത്തിന് മുൻപാകെ നാം നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്തേണം. தேவனுடைய வசனத்துக்கு முன்பாக நம்மை நாம் நடுங்க வேண்டும். And we must tremble before the word of God. ദൈവവചനത്തിന് മുൻപാകെ നാം വിറയ്ക്കണം. தேவனுடைய வசனத்துக்கு முன்பாக நாம் பயப்பட வேண்டும். And we must accept the word of God as it is. ദൈവവചനത്തെ അപ്രകാരം തന്നെ നാം സ്വീകരിക്കണം. வேத வசனத்துக்கு நாம் இருக்கிற வண்ணமாகவே நாம் ஏற்றுக்கொள்ள We வேண்டும். should not lose that seriousness. അതിന്റെ ആ തീഷ്ണത നാം ഒരിക്കലും വൃഥാവാക്കുവാൻ പാടില്ല. அதனுடைய தீவிரத்தை நாம் வெறுமையாக்க கூடாது. We should not make fun of word of God. ദൈവവചനത്തെ നാം ലഘുവായി തമാശയായി എടുക്കുവാൻ പാടില്ല. தேவனுடைய வசனத்தை நாம் சாதாரண அற்பமா எண்ணக்கூடாது. The presence of God we should not despise. ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ നാം ത്യജിക്കരുത്. தேவனுடைய சமூகத்தை நாம் அற்பமா Our எண்ணக்கூடாது. prophecies we should not despise. പ്രവചനത്തെ നാം ത്യജിച്ച് കളയരുത്. தீர்க்க தரிசனத்தை நாம் அலட்சியப்படுத்த Our கூடாது. counsel of God we should not despise. ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയെ നാം തള്ളിക്കളയരുത്. தேவனுடைய ஆலோசனையை நாம் அலட்சியப்படுத்த கூடாது. Even about the coming of the Lord we should not despise. We should not make fun. ദൈവത്തിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് തന്നെ നാം അത് തമാശയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ത്യജിച്ചോ കളയുവാൻ പാടില്ല. கர்த்தருடைய வருகையை குறித்து நாம் எள்ளி நகையாட கூடாது. அதை அற்பமாக எண்ணக்கூடாது. In last days people will arise and they say, where is the prophecy about the coming of the Lord? അന്ത്യനാളുകളിൽ ജനങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് ദൈവത്തിന്റെ വരവ്, യേശുവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനം എവിടെയെന്ന് ചോദിക്കും. கடைசி நாட்களில் இயேசுனுடைய வருகை குறித்த தீர்க்கதரிசனத்தை குறித்து சொல்லி அவர்கள் இயேசுவின் வருகை எங்கே என்று கேட்பார்கள். When they start mocking about the coming of the Lord, കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് അവർ കളിയായി പറയുന്ന വേളയിൽ கர்த்தராகிய இயேசுவின் வருகை குறித்து அவர்கள் பரியாசம் பண்ணும் பொழுது and that will become snare to them. അത് അവർക്കൊരു കെണിയായി വന്ന് ഭവിക്കും. அது அவர்கள் கண்ணியாக வரும். Next thing, if they given room for negative fear, that will become trap to them. അത് അടുത്തതായിട്ട് നിഷേധാത്മകമായ ഭയത്തിന് അവർ ഇടം കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതും അവർക്കൊരു കെണിയായി തീരും. அடுத்ததாக எதிர்மறையான பயத்திற்கு இடம் கொடுத்தால் அதுவும் அவர்களுக்கு கண்ணியாக In மாறும். Proverbs 29:25 when we read, സദൃശവാക്യം 29-ാം അധ്യായം 25-ാം വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ நீதிமொழிகள் 29ஆம் அதிகாரம் 25ஆம் வசனத்தை fear வாசிக்கும். of man bringeth a snare. മനുഷ്യ ഭയം ഒരു കെണിയാകുന്നു. மனுஷனுக்கு பயப்படும் பயம் கண்ணியை வருவிக்கும். Whoso putteth his trust in the Lord shall be saved. യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവനോ രക്ഷ പ്രാപിക്കും. கர்த்தரை நம்புகிறவனோ உயர்ந்த அடைக்கலத்திலே வைக்கப்படுவான். We should fear the Lord God only. നാം യഹോവയെ ദൈവത്തെ മാത്രമേ ഭയപ്പെടാവൂ. நாம் தேவனாய கர்த்தருக்கு மாத்திரமே பயப்பட வேண்டும். Then we will be preserved. എങ്കിൽ നാം സംരക്ഷിക്കപ്പെടും. அப்படி என்றால் நாம் பாதுகாக்கப்படுவோம். And when we realize in any of these things our feet is trapped, നാം ഈ വിഷയങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ കരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാലുകൾ കുടുങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നുവെങ്കിൽ, இப்படிப்பட்ட எல்லா காரியங்களும் ஏதாச்சும் நம்முடைய கால்கள் சிக்குண்டு போயிருக்குது என்று நமக்கு தெரிந்தால், if we ask help from God, ദൈവത്തോട് നാം സഹായം ചോദിക്കുന്നു പക്ഷം தேவனிடத்திலிருந்து நாம் உதவியை He கேட்டால் will send His help. അവൻ തന്റെ സഹായത്തെ അയക്കും. தம்முடைய உதவியை அவர் அனுப்புவார். Joseph's feet was trapped. யோசேப்பினுடைய கால்கள் சிக்குண்டு போய்விட்டது. യോസേഫിന്റെ കാലുകൾ കെണിയിൽപ്പെട്ടു പോയി. It was in fetters. അത് ചങ്ങലയിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. அது இரும்பு சங்கிலியில் சிக்குண்டு போனது. But what happened? എന്നാൽ എന്താകുന്നു സംഭവിച്ചത്? என்ன நடந்தது? In the right time, God sent His word. എന്നാൽ തക്ക സമയത്ത് ദൈവം തന്റെ വാക്കിനെ അയച്ചു. ஆனாலும் சரியான நேரத்தில் தேவன் தம்முடைய வசனத்தை அனுப்பினார். King sent His word. രാജാവ് തന്റെ ആജ്ഞ അയച്ചു. ராஜா தன்னுடைய கட்டளை அனுப்பினான். In 105:20 when we read, 105-ാം സങ്കീർത്തനം 20-ാം വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ 105ஆம் சங்கீதம் 20ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது, King sent and loosed him. രാജാവ് ആളയച്ച് അവനെ വിടുവിച്ചു. ராஜா ஆள் அனுப்பி அவனை கட்டவிழ்க்க சொன்னான். Even the ruler of the people and let him go free. ജാതികളുടെ അധിപതി അവനെ സ്വതന്ത്രനാക്കി. ஜனங்களின் அதிபதி அவனை விடுதலை பண்ணினான். The word of God is powerful to deliver you from any type of snare. ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഏത് കെണിയിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ വിടുവിപ്പാൻ ശക്തമാകുന്നു. எப்படிப்பட்ட கண்ணியிலிருந்தும் உங்களை விடுவிக்கும்படியாக தேவனுடைய வசனம் வல்லமை உள்ளது. First thing we have to accept, Lord, I am snare. ഒന്നാമതായി നാം അംഗീകരിക്കണം, ദൈവമേ ഞാൻ കെണിയിൽ പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു. முதலாவது நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய காரியம், தேவனே என்னுடைய கால்கள் சிக்கிண்டு Second, போயிருக்கிறது. we have to say, Lord, have merciful on me. രണ്ടാമതായി നാം പ്രകാരം പറയണം, ദൈവമേ എന്നോട് കരുണ ഉണ്ടാകണമേ. கர்த்தாவே என்மேல் இரக்கம் பாராட்டும் என்று சொல்ல வேண்டும். Lord, bring me out of this situation. ദൈവമേ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരണമേ. கர்த்தாவே இந்த சூழ்நிலை என்னை வெளியே Lord, I வரும். must have freedom. ദൈവമേ എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം. தேவனே எனக்கு விடுதலை தேவை. Lord, have merciful on me and deliver me. ദൈവമേ എന്നോട് കരുണയുണ്ടായി എന്നെ വിടുവിക്കണമേ. கர்த்தாவே என்மேல் இரக்கம் பாராட்டி என்னை விடுவியும். And He will deliver you.
എങ്കിൽ അവൻ നിങ്ങളെ വിടുവിക്കും. அப்படி என்றால் உங்களை விடுவிப்பார். Surely he will deliver you. തീർച്ചയായും അവൻ നിങ്ങളെ വിടുവിക്കും. நிச்சயமாகவே உங்களை விடுவிப்பார். And your feet will not be snared forever. നിങ്ങളുടെ കാൽ എന്നും ആ കെണിയിൽ അകപ്പെട്ടു പോവുകയില്ല. உங்களுடைய காலம் இன்னும் அந்த கண்ணிலே ஒரு நாளும் அகப்படாது. Through this prayer he wants to bring you out. ഈ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നിങ്ങളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. இந்த ஜெபத்தின் மூலமா உங்களை வெளியே கொண்டு வர In விரும்புகிறார். Psalm 124:7 when we read, 124 സങ്കീർത്തനം 7 വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ சங்கீதம் 124 7 வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது our soul is escaped as a bird out of the snare of the fowler. വേട്ടക്കാരന്റെ കണിയിൽ നിന്ന് പക്ഷി എന്ന പോലെ നമ്മുടെ പ്രാണൻ വഴുതി പോന്നിരിക്കുന്നു. வேடனுடைய கண்ணிக்கு தப்பின குருவை போல நம்முடைய ஆத்துமா தப்பிச்சு, Snare is broken. കെണി പൊട്ടി പോയിരിക്കുന്നു. கண்ணி தெரித்தது, We are escaped. നാം വഴുതി പോന്നിരിക്കുന്നു. நாம் தப்பினோம். Yes, to help you, God is there. അതേ, നമ്മെ സഹായിപ്പാൻ ദൈവമുണ്ട്. நமக்கு உதவி செய்யும்படியாக தேவன் இருக்கிறார். And to make you to escape, God is here. നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കേണ്ടതിനായി, നിങ്ങൾ അതിൽ വഴുതി പോകേണ്ടതിനായി ദൈവം ഇവിടെയുണ്ട്. அந்த கண்ணிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ளும்படியாக தேவன் இங்கே இருக்கிறார். His word is powerful to cut all the fetters. അവന്റെ വാക്ക് സകലവിധമായ ചങ്ങലകളെയും തകർക്കുവാൻ ശക്തമാകുന്നു. அவருடைய வசனங்கள் எல்லாம் எல்லா விலங்குகளையும் உடைக்கும்படியாக வல்லமை உள்ளது. His grace is powerful to deliver you out of all snares. സകലവിധമായ കെണികൾ നിങ്ങളെ രക്ഷിപ്പാൻ അവന്റെ കൃപ മതിയായതാകുന്നു. எல்லா விதமான கண்ணிலிருந்து விடுவிக்கும்படியாக அவருடைய கிருபை போதுமானது. His presence is all powerful to bring you out of that situation. ആ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ തക്കവണ്ണം അവന്റെ സാന്നിധ്യം മതിയായതാകുന്നു. அந்த சூழ்நிலையில் உங்களை வெளியே கொண்டு வரும்படியாக அவருடைய சமூகம் போதுமானது. His anointing is powerful to deliver you. അവന്റെ അഭിഷേകം നിങ്ങളെ വിടുവിപ്പാൻ ബലവാനായതാകുന്നു. உங்களை விடுவிக்கும்படியாக அவருடைய அபிஷேகம் வல்லமை உள்ளது. Whatever powerful snare it may be. അത് എത്ര ശക്തമായ കെണി ആയിരുന്നാൽ തന്നെയും, அது எப்படிப்பட்ட வல்லமை உள்ள கண்ணியான் சரி, Whatever powerful fetters it may be. അത് എത്ര കടുപ്പമേറിയ ചങ്ങല ആയിരുന്നാലും, அது எப்படிப்பட்ட வல்லமை உள்ள விலங்கா இருந்தாலும் When the சரி, fire of God comes, ദൈവത്തിന്റെ അഗ്നി കടന്നു വരുമ്പോൾ, தேவ அக்கினி வரும் பொழுது, or whether you may be trapped in friendship, നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ സൗഹൃദം എന്ന വലയിൽ അകപ്പെട്ടു പോയിരുന്നാലും, நீங்கள் தோழமை என்ற கண்ணில் சிக்குண்டால், or lust of money, അല്ലെങ്കിൽ അത്യാഗ്രഹത്തിൽപ്പെട്ടു പോയാൽ, பண ஆசையில் or சிக்குண்டால், mocking character, അല്ലെങ്കിൽ തമാശ കളിയാക്കുന്ന സ്വഭാവത്തിൽ പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, அல்லது பரியாசக்காரன சுபாவத்தில் சிக்குண்டால், idolatry, അല്ലെങ്കിൽ വിഗ്രഹാരാധനയിൽ, அல்லது விக்கிர or ஆராதனையில், negative fears, അല്ലെങ്കിൽ നിഷേധാത്മകമായ ഭയങ്ങളിൽ, அல்லது எதிர்மறையான பயத்தில், and evil characters. അല്ലെങ്കിൽ ദുഷ്സ്വഭാവങ്ങളിൽ, அல்லது அக்கிரமான கிரியையில், That anointing has power. ആ അഭിഷേകത്തിന് ശക്തിയുണ്ട്. அந்த விஷயத்திற்கு வல்லமை Come, let us இருக்கிறது. all close our eyes. വരിക, നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ നമുക്ക് അടയ്ക്കാം. நம்முடைய கண்களை அடைப்போமாக, Let us accept our true state. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായ അവസ്ഥയെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാം. நம்முடைய மெய்யான நிலைமை நாம் Not ஏற்றுக்கொள்வோம். because of the snare, I'm not able to press forward in spiritual life. ദൈവമേ, ഈ കെണി നിമിത്തമായി എന്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ സാധിക്കാതെയായിരിക്കുന്നു. தேவனை இந்த கண்ணின் மூலமாக என்னுடைய ஆவிக்குரிய ജീവിതத்தில் நான் முன்னேறி செல்ல முடியவில்லை. Every step I stumble not. കർത്താവേ, ഓരോ അടി ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വഴുതി പോകുന്നു. கர்த்தாவே, ஒவ்வொரு அடியிலும் நான் தடுமாறி போய்விடுகிறேன். I am trying to press again, but that snare is pulling me down. ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും ഈ കെണി എന്നെ വലിച്ചു വീഴ്ത്തുന്നു. கர்த்தாவே, நான் முன்னேறி செல்லும்படியாக அடி எடுத்து வைக்கிறேன், ஆனால் இந்த கண்ணி என்னை பின்னாக இழுக்கிறது. Because the fire of God is coming there. ദൈവത്തിന്റെ അഗ്നി അവിടേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. தேவனுடைய கீதோ கடந்து வருகிறது. And the word of God, like a two-edged sword, it is coming there. ദൈവവചനം അവിടെ ഇരുവായ് തലയുള്ള ഓളത്തെ പോലെ അവിടേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. தேவனுடைய வசனம் இருவரும் கருக்குள்ள பட்டியமாக கடந்து வருகிறது. Believe the word of God. ദൈവവചനത്തിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുവേൻ. தேவனுடைய வசனத்தில் நீங்கள் விசுவாசம் வைத்து, Desire for deliverance. വിടുതലിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുവേൻ. விடுதலைக்காக விருப்பமாய் இருங்கள். Cry for help from God. ദൈവത്തിന്റെ സഹായത്തെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുവേൻ. தேவனிடத்திலிருந்து உதவியை He கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். is ready to help you. നിങ്ങളെ സഹായിപ്പാൻ അവൻ ഒരുക്കമായിരിക്കുന്നു. உங்களுக்கு உதவி செய்ய ஆயத்தமாக இருக்கிறார். It is not God who desire. It is not God's desire that you must be in that bondage. നിങ്ങൾ ആ കെട്ടിലായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹമല്ല. நீங்கள் அந்த அடிமைத்தனத்தில் இருக்க வேண்டும் என்பது தேவனுடைய விருப்பமே Come அல்ல. out of that bondage. ആ കെട്ടിൽ നിന്ന് അതിൽ നിങ്ങൾ പുറത്തു വരിക. அந்த அடிமைத்தனத்திலிருந்து வெளியே வாருங்கள். Surely He will deliver thee from the snare of fowler. ആ വേട്ടക്കാരന്റെ കടിയിൽ നിന്ന് വാസ്തവമായും അവൻ നിങ്ങളെ വിജയിക്കും. நிச்சயமாகவே வேடனுடைய கண்ணிலிருந்து உங்களை தப்புவிப்பார். Surely He will deliver. വാസ്തവമായും അവൻ നിങ്ങളെ വിജയിക്കും. மெய்யாகவே அவர் உங்களை விடுவிப்பார். Surely He will deliver. തീർച്ചയായും അവൻ വിജയിക്കും. நிச்சயமாகவே உங்களை விடுவிப்பார். Verily, verily He will deliver. തീർച്ചയായും അവൻ നിങ്ങളെ വിജയിക്കും. மெய்யாகவே அவர் உங்களை This விடுவிப்பார். is word of God. ഇത് ദൈവവചനമാകുന്നു. இது தேவனுடைய வார்த்தை. This month, the first day of this month itself, He is delivering you. മാസത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസത്തിൽ തന്നെ ദൈവം നിങ്ങളെ വിടുവിക്കുന്നു. இந்த மாதத்தின் முதலாம் நாளிலே தேவன் உங்களை விடுவிக்கிறார். You are going to get new grace to run this race. ഈ ഓട്ടം ഓടുവാൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് പുതിയ കൃപ ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്നു. இந்த ஓட்டத்தை ஓடும்படியாக உங்களுக்கு புதிய கிருபை கிடைக்க You போகிறது. are strengthening your feet. നിങ്ങളുടെ കാലുകളെ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുവേൻ.
உங்களுடைய கால்களை நீங்கள் பலப்படுத்த You are போகிறீர்கள். going to be in the presence of God. നിങ്ങൾ ദൈവദർശനത്തിലായിരിക്കാൻ പോകുന്നു. நீங்கள் தேவனுடைய சமூகத்தில் இருக்க You are போகிறீர்கள். going to fly in new heights. നിങ്ങൾ പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറന്നു പോകുവാൻ പോകുന്നു. நீங்கள் புதிய உயரத்தை எட்டப் Believe போகிறீர்கள். the word of God. ദൈവവചനത്തെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുവേൻ. வேத வசனத்தில் விசுவாசமாக இருங்கள். May God bless us all. ദൈവം നമ്മെ ഏവരെയും സഹായിക്കട്ടെ. தேவன் நம் எல்லோரையும் ஆசீர்வதிக்கட்டும்.